hakkani ngasilo jele laqad ahtadaitu ahad la ilaha illa allah bilal ka bilen ngasilo je katambi kununa bilen kandata katambi kununa ngasilo men je anin kandata men wala mo ngaje ko yarafam alalam man sakilomoti man sawo man ste keri sako bero sako jalan sako fenkoten namanke allah subhanahu wa ta'ala doron umayyad ala kamfa la fata kotake amunta ko tembe atala kamfa la kala fa katambi wo kamfa dola akoy ko ala bonni nyimbero koto amunta womon ku kala ay dinol kilina dindi mesen jama ye bilal siti atteto ka dun dindi mesenul kono pour nyin kama ka kuruntu maka bedol kono ka kuruntu maka bede balbe dawoda dami yalan ko wolle mo makala hayweti ika bilal kuruntu wala nyama dindi mesenulu kama tajurul jifatul daba komin nim fengo fata fem fure ika kuruntu nyamen badinno wala wo kurunto nyawonya wa huwa la yazidu ala qawlihi ahad la ilaha illa allah bede wo bede ni ba kurunto laje ala kuma kan abika fella faji abika siandi abika diamu siandi abika dalwo sike akanyina fako alalum man sakilomati wallahi man salate keri namanke alati bilal bin rabah akanyina fo ayatra ya sidi julo da ika kuruntu komi ka beyango kuruntu nyami bedo kono umayyad bin khalafi a continuité wala nyama ka bilal bin rabah ka tora ka yankan kato sifa ni haklo ama narara siala bungo kono ka berola bilal siso kan woy do afe ayna ko ya siti ya kuruntu ni woke woy do afe ayna yankan kato sifati je amam minki fo wati sotota abubakar siddiq yaje iba kuruntu kan akoy ko nin ayatra ko imal la fiñin fondin kela nin imal la fiñin na janni ba falo wonyama mbatu nga saybulu wo sandiro baho sanyo umayyad bin khalafi ate bo bilal tola amal la fala kotake bar sanyo munum ay danko ay boybulu abubakar siddiq yalla nafulo tawole nyama naful senamo mi yalon ko aman na fe molu toro kan naful senamo mi yalon ko abubakar siddiq ya kinati ko kamol kam furaje ka sadal bondije ka miskinul ma koyje ka ku kendo dam ma keje anen ka kelo dépense je wo kamala ayala kodo tatate kan akoy ko alimma koy alka nyimmin kurundute aliya sayya atule nan kam fo mbabon lan naful to ngadi alla wona ful ma yetral bul wol fi satali ni yetral bul isonta ko temba ananda na seya bira seya dron aya nati ala korda kono wa a'taqahu aya kan furayande aya ke foroti kaje ko atri dingol bala korda kono nyami bilal bin rabah be tarla la korda kono wala nyama kabra yo ke dron bilal kanata umayyah ibn khalaf la anin kafirul ani wo toraro sifal mume be lonnal ko fariha bilal kontanta asewota abubakar siddiq la kola ka kanu kadwa e fana wa najallahu min ihlaki al-kuffar ala nata bilal bin rabah abubakar siddiq la konoto dia kamma aya tankandi ay bilal tankandi kafiro la halakola nin ala wo kodi kendola kodo nata nyinne kamma nin mantoro futata dawoda dron kodo keje pour nyin kamala mantoro be wala na alaman nyine abubakar siddiq la alladhi yu'ti malahu yatazakka anya alkon ayo jindi amanji mo koten kama namanke abubakar siddiq alladhi yu'ti malahu yatazakka ako mumi yalon ko akala munafulo di ka soro kala abika dan soro fana dam mala ala hakko min bije miskinul niyoto wata zakka aka jako fana bo wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitiqa wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda Allah subhanahu wa ta'ala ni alquran ayo lonal be kambenta tafsir lal ko ya jindi abubakar siddiq damale wata fismante ya kosto bake bilal bin rabah atankata torarola atankata batala atankata yankan katola anada balu forya balwala anada balu diharna balu kairamala wo be sabta jamalla abe sabta li ajli abi bakr as-siddiq abubakar siddiq sababula anala ni naful kendo kamala wo kamala birabe abubakar siddiq bulu wo tembola bilal bin rabah nata dal kilala anata kilaya daro
abe kila bala folla ba wala aman danyi na katara kila bala anata ke kila la wadan lati fa kana muazzinan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atalika wadano ke kila sallallahu alaihi ka ko ke kila la wadan la akamala dia kamala anala mo kende ya kamala bilal bin rabah jumale osama abubakar siddiq abonyama ye baytul mal min lo muslimo la bomi alon ko ne japol muta ike ke wolato bidin sidi fanto fokkodo to siman to kata be am senolu abe katara mabaru bomo men kono pour nyin kam ni foiro min problème o moy abe solari nan kam mo min naje imma sidi fanto to ba walla be am to ba walla siman to bam walla kodimato ikata kam bomo men to ikafa ko baytul mal al muslimin muslimo la banki ye bilal bin rabahi ya tele marandi wo chabo fana ba tele bulo anada fismante ya soto ikeda kilala wadan lati inada muru tele marta muslimo la banki fana chabo wodum ta tele bulo birin kila sallallahu alaihi wasallam aboda maka kon pour ka saw madina ani abubakar siddiq sawnta nyamin ani bilal bin rabahi fana sawnta wala nyama wa kammala birin badra kelo sita alay kila ya mar sallallahu alaihi wasallam pour kata kafirul jihadi badra kelo min fako badra kelo wo tembo bilal hamenta ay nyingania ay kala ko wallahi nim fata badra kele dula nyaay umayyata je nyana wallahi ngania ngela ba kan kuntula pour nyin kamala asay jola ay yankan kado min kala num ala balu wato tembo minna abe umayyatu bulu o kama bilal wo tembo anata ke bunya moti mo penata na kanu hanfo سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكونتان ناي بلال بن رباح أكافاكو سيدنا بلال بلوتا ولا نياما كلا تاكولا كلا فاتله أي كلا بلال تكوما أفاتا وتمبو سيدنا عمر على خليفة واتو أبو بكر الصديق بودجي سيدنا عمر بخليفة واتو من بلال بن رباح أفاتا وتمبو إناتا بعد دمشق abelari njeleto alayhi salatu wassalam ñinne mu fismante ya koti min yalon ko abubakar siddiq radiyallahu anhu aya soto tembo mina ay bilal bin rabahi ayata aya kam foryande anu ñembe abubakar siddiq la fismante al kul kono birin kila belata sallallahu alayhi wasallam muslimolu ya teleke mo foloto mi yalon ko muslimolu ele sono kay wala mu ka tombon pour ñinga may ke molla kontiyoti lun sotota kila sallallahu alaihi wasallam jannabi belela saybol bebe bende kila ko man asbaha minkum al-yawma as-sa'ima atel saybol kono jumale fanikete bi mbelin tembo mento anin sungo wulita janni mo ko tay ya bulo wulindi abubakar siddiq atale ya bulo wulinda ko kila ko ntenin sungo la wulita bi kila ko bismillah kila sallallahu alaihi wasallam ako bi so manda bir min wulita ala laron kan kana fo bi ben samino tay jumale sada bonni bi kam miskino bonni dewo kono janni mo ko tay ya bulo wulinde dron abubakar siddiq ya bulo wulinde ako kila ko tela mo katum bi birin binala jandron ngam miskini dole sada kila sallallahu alaihi wasallam ako bi kabirin fano keta anim be samin to tay jumale kuranto kontrom bi janni mo ko ya bulo wulende abubakar siddiq radiyallahu anhu ako kila ko janni bina jam kuntra nim badi ma dole yala no ndata nga konton ala kuranto kila ko wallahi nyimbe te benna mo kilon la koto bi inin sumoy wuli bi ye miskino dañinen bi ye kuranto konton fo arjana e waji mariya dron wala mi ila fani arjana dumale be kontakari abubakar siddiq radiyallahu anhu atara fo alam adimmu sodoɓe je ikafa ko asma'u binti abi bakrin aya karandi alquran ola
aya karande alquran folla mo la alquran hafiya ay alquran hafiya don kuluro sonata abubakar siddiq bulo adim muso labon nabe alquran karanna ayo aya nafalaje anyaje sina ayo aya nafalaje anyaje sina kadu munum ayo kammen fa aka wala moy walna lonna ko lunsurda asma bint abi bakr as-siddiq abi alquran ayo karanna afata blado to ala ka fadamin nako famanna allah alaina wa waqana ajaba samun ayo le senkan fo fajiro boda ama alquran continent no hakala kuma kama min be ayo kono anyaje bina la fo fano keta o fana fismante ya ko balati ye dimmuso karande alquran la faya alquran timmande amanda wala fa aya tanka o fana be fismante ya ko le kon fali min be kering bal min be kering min ya lon ko dimmuso li alquran karam isa ko man ta ben tele wala duna be le betiat momo muso ya alquran karam awala nyama birin kila je sallallahu alaihi wasallam mismul nata election ot wata jibi ko kila botan kunna o feere di fon se mota min kunna sen ko toto ministre maren ko nyala o kam la atra wotimbo ki sallallahu alaihi wasallam ala fola mismu wali trenum mo jumal be kunna dol ko kari dol ko kari to min be marle ko la mi se kila noto wotembo mi fo wota maka kono ina madina ko le ka fo le ko al ansar maka ko le ko al majrun jaatiolu ni lu taw ki wo kele la tani kono le fo e boyto min mu yaade madina ko woni be kalifo tombona ibatom ne dolon min fanamu makanko de luntangolti wol fana ko nin kalifo be tombonna abe tombonne to lokon biri ni ñoo sabonata ansari ol nim muhajirinul tema sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ate wulita lota aslanta nyin kamal ko waliyo kana du muslimul damma tema adu ni waliyo dun tema ra abina kala keloti wo kammala kijo ya fara akariyata ay abubakar siddiq tombo aya kili kabira aya kili dron aya lahida kay ko itele jarta pour ka ke moliye khalifoti nin ko khalifa wol mi tele be kala molla president mol bina kiti le tele ya mol bina dino mo tele seyta kila muhammad noto khalifa yalla sallallahu alaihi wasallam kila la bo kolaje biron omar ye abubakar siddiq appoint akaya ko sani muslimo la ko bebe bolo birate abubakar siddiq la ko mo fodron muslimo bele kambenta ibe hamante be tariyata kada abubakar siddiq ay bele kambenta wode mo klenti ye me kan wale kadu niaje biren omar ya tet fodron muslimo be sonda amum abubakar siddiq mo wir kentiyarnati akata tonya folati akata mo hormarinti anu mo bere ya kan fana wa kammala anada ke kila kafunyoti fana sallallahu alaihi wasallam anada ke mo froti fana mi alon ko adunta islamo kon umar e nyim bere jibeje woto mo manya na fisir walal kabrin ale kila ki dron maka sate warta doyata dinnin keba atele mu keli mu me be kono moti mi alon ko adunta islamo kono kila la dungo kola wuro nin ayata ko kila bodeje ibe min sendilate noto nin ayata ko hasdati je nyosabote je wonyanta kala abubakar siddiq ledi wala biriyata foto muslimul mu me be ibe la kamben birin kammen ko dafa ko nyim be timmata ye abubakar siddiq say mobe sonda ko atele moti mi alon ko atele seyta kila noto sallallahu alaihi wasallam lon sorota alota molu tema pour ay kutubo karan wo kutubo wala mo akamol ya mar kay tandila ko bawo muslimul be kambenta muskunda ke kunda minimum madina kolti minimum makan kote al be kambenta telto ko ha akoy to say mo kana to koma alinna benna dalilo falali wo tembole abubakar siddiq ay nyon kutubo karan akomol ye ko ya ayyuhan nasu qad wallaytu alaykum ولست بخيركم إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ حقه والقوي ضعيف عندي حتى أخذ منه الحق أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم أبو بكر الصديق أيننا في مسلم البيت لا يعمل مسلم البرنينا متلمتنو ولم ينتكو أبو بكر الصديق كويكو ألفل ألين تومبون ألين سندكي لا نوتو لفت من فلالي أتول مولو أتول مسلمولو ولم ينتلبي بيسرين الله قول بي برا منك كنتر في سياتالت ala entele kere kere ala entele tombol lañino kan ay marande alla ayenke alla kuntiyoti
baro fasaro man ke nyindi ko ntele fisiatalti walastu bi khairikum man fisialti in ahsantu nin aliyen jen ka bara wo bara ne atra ko bara ku ni malamu aliye bulan noma aliye sonna banni nga bara ku jawle ke alin tilindi silola wala aliyen wa fasje wala aliya fanyi ko ima keku ndela warama wono kato man fisialti ninga keku aliye bulan noma nin